Na zonde. I broka wet van moro iwan. Dat na zonde. You see? Dus zonde na overtreding wetten. Zot wet. De wet samoro iwan kimuru ina beter. You see? En tide day. Ala de aherni jafu Israël e broko ala de wetten van moro iwan. Na de elek de wasa eko wiki. E probeer voor de wasa de maor na de best op de formuko. You see? Go ahead. Maar toch, we hoorden maar bepaalde wetten zo we broko. Want ik voor de jaso. O zonde. Maar sa, om een voet jaso weer crossing to stop. You see? Wat voordeel. Je volgt toch? Je volgt toch? Dat we willen doen circumcise. Pas nee. You see? Romans chapter 3 verse 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of the Most High, Yahweh, without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of the Most High, Yahweh, which is by faith of Yahweh Shai Mashiach, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of the Most High Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Hamashiach Yahweh Shai. Je volgt toch? Maar dan gaan we moro yung after. Ja toch, want enkel wala mala verdien tede. Maar moro yo ap kanare en asin Yahweh Shai ko pai. Sa pato gide sondo udo. Sa pato. So that to kami ken bumba kananga amoro iwang. Sa pato through the adoption. Isabi toch? Maar hoe allemaal komt short, mi man. Isabi toch? Romans dat man. Voor de Israëliet groepen, ze het is dat we toch save you, na dat de man even verstaan. Dat we toch nog maar save you in het tenja. Je hoorde we toch nog best op je vermogen, maar je nog maar hoor allemaal. Wat alle kind te kijken, ik bedoel Romans chapter 3 verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Hamashiach Yahweh Shai, whom the Most High Yahweh had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of the Most High Yahweh. To declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Yahweh Shai. Verse 27. Where is boasting then? Where is boasting then? Pepiki faside. Yo virus refitak ai mina wasa ora la de wet. But where is boasting then? Is it excluded by what law? Of works? Nay, but by the law of faith. By the law of faith. Dus dat wat tak janono de ay sorry tak na geloof Tommy man. Na geloof na tak na apent no. Maar ay gomoro fara, ay gomoro diti. Verse 28. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Zie? Je wordt gered door geloof. Zonder de daden is dat wat voor de wet. Maar, omdat dat ook weer met inomor no wet. Oké, I talking. Go ahead. We jump to verse 31. Do we then make void the law? You through see? faith? Door omdat na geloof abi. Dus dat mek misbruik voor de wet pot allemaal na wasi dan ak so geloof im abi. Une dilanga wet moro. Umak nya agu, umak commit adultery, umak puru, umak disrespect u ouders. Mek misbruik ping. Go ahead. Verse 31. Do we then make void the law through faith? The Most High Yahweh forbid. Met andere woorden, nee. Ano omdat dat te op geloof in het dilanga wet moro. Omdat amori wat tegen dat ano de daden voor de wetten. O save you na geloof. Dat je lukken dat na geloof, dus dan na voor de wetten. Amori wat dat nee. God forbid. You know, koluko omdat na geloof, o make you worden correct. Dat je hoor no wetten moro. Yea, we establish the law. Yea, we establish the law. Juist door geloof. We pas de wetten aan. We establish de wetten. Voor soort dat we op geloof. Want je op geloof dat we maar uit we moeten eten. Ja geloof in amoro iwa.
Ayo tema tak ay na dor koluf, mo worto kare tiara, abe bale tak na dor koluf. Dama ngo tegi tak ma iap koluf, ma fa ikasor mi tak iap koluf. Ay ma. Okay, dai masora ma sedi iap koluf. Nakuwon om natis na po any iap koluf ina mo baway samang. Imma baway sama sedi me ki iap koluf. En kuluko. Sedi me fa isor tak iap koluf. Good. Oh, I know, sap abi. I will sap. James na? I will. James chapter 2, verse 17. Tot verse 1. Good. James chapter 2, verse 17. Even so, faith, if it had not works, is dead, being alone. Okay. Listen baka. Dus met andere woorden, je hebt geloof. Let voor dat je hebt geloof. Dus met andere woorden, dat je hoort de wet tomorrow. En je hoort ook. En hij sorry voor geloof de zonder hoort ook. Go ahead. Even so, faith, Even so faith, je hebt geloof toch? Go ahead. if it had not worked, If you geloof nog op Noah hoort ook, je nog maar zorg voor zij dat je hebt geloof. Go ahead. is dead, Dat wat met andere woorden, je hebt geloof voor niets. Go ahead. being alone. Being alone as so fiti abi anybody can next. Wat ino mabawa siko, wat ino mabawa staki apkolo met dado. En sana de dado sa yo sorta ki apkolo. Voor hoor de wette sa yo ma hori tot het beste van je vermogen. That's right. Dus dat wat taki uno apkolo. En fa ay sorta kuno apkolo uno sa de tapastrate. Impo arki fo sitak dati. Impo arki fo sitak dati. Ishi. You know, masora mata I mi apkoloof en dat is het. Ja bif sora mata I mi apkoloof. En amo accept say di apkoloof. De te mata mi apkoloof. You mi sorry say mi apkoloof. Mi de tapastrati ala satra. Dat nou of the biggie punt fu sorta ku apkoloof. Want iedereen kay krapta ina apkoloof de ko ya o ina so. De alenge kong ide ja. Ko ya ko snapi ino sap say de meki ja. Maya koloof. Huh? If sor say de meki apkoloof e unu esor unu koloof sa o abi door apikitat disi. En dat naf kota pastrati ko tegi de nigre de buskonde na de ingitak na tena anisha fu Israel na door tranga ya simek de goy slavernij en akune kreeg na gite. Right. Nanga de trasasa ekotak efino an bribi yo tete. Je dis na awuroko sa we sorry fu you kan shita ku ap geloof. En je aptra roko ook to sa unu edo sa u ap geloof. Je en waf de roko na tak unu tak na unu une krabu barba moro. Want dat nou wet voor unu lek ningre buskonde na nga ingi amoro yo watak you no mak piri barba. You ede no mak piri te el brenki tapi ede. Wiri mus tetap you ede. You no mak aplanga wiri sa you skouru. Je you no mak nya on clean san moro you no mak nya agu grat fisi asi krabu sara de sanat you no mak nya moro. Une du de sanat moro door de sanat we sorta ku apkoloof. Right. Wat was mo aksita say di nya agu moro. Say di du disi moro yo saras batak e. Awor tu tak disi tak uno mak nyang en mine doing omdat mi apkoloof. Je une lukutra ma vrouw moro. Wat na overspel amoro yo over ni tak tak. Je you no mak foro. In lok yo brada le kisrefi. Je ala de sana na wuro ko sa we chakop sorry tak apkoloof. Want if you apkoloof ma une du de sanat akoloofi ade alone and at the day. That's right. Je je begrijpt het proces toch? Go ahead. Please go door. Bigyan baka na to. James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it had not worked, If akoloofi na wuro ko is dead, at the day being alone. en at the ewang. Dus het is nutteloos. Kan barba ya koloof duizend en hebben die kan niks. Maar je piri barba ala satra. Je lukutra ma vrouw ala day. Je nyama agu strak. Huh? Nalika video fa brother ta. Ay me tegere akhir afro. Where is about? I talk.
dat is een model. Je ziet? Of helemaal. Off. Dus dat is hoe maar je tak ja geloof. Kom. Heel toe. Ook taki soort afstand. Ook taki boy na kerkie man. Follow evangelie of you pas go take of sang. Confess the prophets go tak abra word toe. De man ma kom, omdat de man sap tak de man abatru. Zeg de man kom. De kom. Read. Go door. Verse 18. Yea, a man may say, thou hast faith Je ziet wat man kan tak ab geloof. and I have works. And I have works. Ja, je hebt geloof en niet aprobos. Right. Go ahead. Shew me thy faith Sorry me je geloof. without thy works. Zonder Euroko. Hij zei zo. Hij zei je werk was aan de en waar je het duidelijk zei dat je daarom bewerkt. Zei zo. Hoe leren was het? Suma. Wat is dat mama? Mama. Sana mo rin ko. Ya beri mo rin. Beri mo rin. Sana you belief system. Na Adventist. Pakera miri kuta tamana waktu pamoro iwana. Neshenga waktu pamoro iwana. Ma ikan tak nangane de uno efetak uno na de prophet pamoro iwa. Ye efetak uno ro kama waktu to. Nakuta luko ja. 10 minutes no. Okay. Maar under alla voorwaarden. Without any preconditions. Oké. Leader oké. Uno cost you. Nanga lobby. Uno do next nanga you. Nanga freedom. Uno do next nanga you. So wa meta kamera pa. You see, on that this say make the tax. You see like I want you. No, not that. Isa say make sana san. Uwan takito, uwan sak sana you belief system. Sa you effort stand. Sana you learn, kalau kau sa Bible, and uno og you do. Kita kesa. Sabi to, if you uno lete propus tak, ini tak true. And you da seeker tak you tak true ook to volgens Adventist. En maar you pas keteken de master de blik tak maar. Maar apel na taki. Ko lu kesana understand sa pa. Dat ne, amna sana sa. You apolo people kan sa lu tak ko ta fadekar. Certo. Say, por cada was mau luka video. O santo, ato betanga de profit. Ma, me bida sani sa do etaki. Ma, mula sa etaki wa tu sani, ako luka fi santo na indi. Na fa fardi do kawo to bika. Anya igwa wan keliki. Adesa. Esa na tap satu. Ah, itu. Yesi? Esta daro. Isida, come aksi. Na mi kari ko na mo mostela esta fra. Ya bita kamoro iwa ko ka sa Bible apa ko buso ko. Sa bola. Ya. Wako puso ko lang. Ah. Ya believe. Tinuangi mi antwoord. Aha. Doa bouwing op. Ja? Ten eerste. Amang. Masa ka kono parkera miri iko no. Mana ni kas do lagi ni Gato kuwan yung mo ito. afila tadi beramor sa upo ini. Iko dito. Parkera miri iko kita ki. Ika parkera na peto de mano na kamiri. Pote ko na sisi. Lo malay. Pora ma ifa na uruma. Aito. Ano oray? Aito. Ay kare ka bawa andor fi. Oh, muna po. Fika pura helang wan. Awarte takte awarte famori ino makpafari ini. Sabi to. Aito. Ay sabi 10 years na. Kami sabi. True. Mas bukato siguro. Katangan mo mas bukato. Ya, uno se refes suka tangan. 2000 pa itaki. Ya. Nama na tangan mo sabi ng dat sini. Nadele pa yuja. Ni kalerwa sa. Kami ja ikalerwa sa itu. Sabi wala na tap so lang na iris no mo tap apel kami o apel. Sabi. De politie sa apel te first at tayo giwitaki. Het transporter de bloemvat af. Maar het woord van onze God gaat op eeuwig staan. Sabi, nagkatumataki, trasan not de sama pura woord tubukan. Sabi, nagkado woord tubukan. Sabi, well, sabi no, sa pura para pistori, sa pura sa isteri. Sabi na taki, Old Testament, demi eluku, nagkado bin apwam, kakusa pala po ama. En dat bin Israel. Sabi, en kado bin isa dia masih toch voor bicara award fugado ya toch en daarom ik wil
mi atake ku ina kor. Ya perspektif. Sabi. Ya. Taki karobe kisene ma atena bedi Israel. Sabi en Israel karobe kisene ma si de ma cara wor. Karobe wa mek de ma si bede asumtu fu agrotap. Karobe wa atak de ma si mus bede aleti. De ma si mus be char akenki kong. De ma si mus be perkonda ka ibaki. Ma violisi da violisi ka wor tu karote wi taki. Hij kwam tot de stenen, maar de stenen hebben hem niet aangenomen. Sabi dus, dat is een historie. Maar pakarabi, itu wat trap chipisi de pile. Agora escena não accepter en essa cover pakarabi. Wat is zo? Dus die agora de waf de waf dat no acceptering en essa suma acceptering. Dat não é review. Ja toch? Hij is bij zijn scène gegaan. Ze hebben hem niet aangenomen en wat is daarna gebeurd? Dat is malek, bisa sa gebeurd pakarabi. De man, zei de bekel buket dat kabra een historie dat. Omdat zei de, die gaat er bekel, de man accepteren man, maar die man kruisen gaan man. Ja, ja, Dat na tori. Je ziet? En die man kruisen gaan man. Dat na toe dat deel kwaad. Mi o kono ta papel. Mi no ko pe yu ta tapel. Ta mo ko let pena kruisa, kruisa, kruisa. Volgens de Bijbel, uno ebribi, dat a kruisa king vindt plaats en a reden zij er met a vindt plaats, toch? A vindt plaats, soso die volgen. Soso die a nation Israël. En dan moet je in het Oude Testament, a nation voor Israël. Je moet Deuteronomy 7 en 16. Deuteronomy 7 vers 6. Gone, so this is what even make a man. De bank te zijn, die werd erin. Deuteronomy 7 vers 6. 7 vers 6. Oké, dus ja, Ja, just een kopstuk na verhouding tot de inwoners Canaan. oké, ja. Hoor. Deuteronomy chapter 7 verse 6. And it says, For thou art an holy people unto the Lord thy God. Ja, so amoro yung itak na nga Israel. No? Moro yung tegi ani sa po Israel. Uno na ahelo follow. Yumi. She go ahead. The Lord thy God hath chosen thee. Amoro yung kisagi de. Ay to. Deuteronomy chapter 7 verse 6. And it says, For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people. Yes, uno like Israel. Ani sa po Israel na a special people. Go ahead. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Dus ay sorry ya tag amoro yung apwa folok sa akisagi esrevi fude tap ala folok tapagron tapo. And ami wa aksi you know. Tide data pagron tapo suma na anisyon fu Israel. If you sabi mi aksi, if you no sabi okay, which are Sa atis buro kay giwan mine. a nation fu Israel. Dus ala de folok tapagron tapo to, de up the Bible sa identity. De snisi di na Bible. Maar de man op de Bijbel zijn identiteit. De man is niet in de Bijbel. De witman de Afrikaner de Japaner de Japanese de alle volk dat pagrota op de Bijbel zijn identiteit. A nation voor Israël, toch? Zo'n volk naar a nation voor Israël identiteit. Of naar de Islam. Ako kung sa volk pa mo rin. Zo'n volk na identiteit. Ano din na Bijbel? Ano din na Bijbel? Dus bijvoorbeeld dat ik dus soort wang no de inatenja na Israel. Zot volk ni. Ana de Snisi, na de Witma, na de Japanese, na de Arabier, na de Japanese, na de Hindustani. Isap wel. Wa presi na Bible. Ay wala pero lokta ko presi na Bible. Isap ito. Sa wataki. Imam sorry that. Ya. Ah sorry. Yeah, Mag-isap never siker taki musaba text dati. May Bible ko ko taki. And so laro be ko to. Tapos pangkulo ko na Johannes 3 verses. Please Johannes 3 verses din. Okay, go ahead.
John. So this is St. John chapter 3 verse 16. John. And it says, for God so loved the world Pero iwan lo background tapo. that he gave his only begotten Son, Kagi ina ko kaboro so. that whosoever Takwin suma. believeth in him. Ribian eng. Era la pisa baba. Okay. St. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Ya. that whosoever Takwin suma. whosoever suma. believeth in him Ribian eng. Jesus Christus. should not perish No debe. but have everlasting life. Man as para sa pag-iwa ko yung okay. Boleh pa awon ko garo. Kita gerak kita kitu. Tak garo sini inox ke mapike ko. Ide de. Isu kona atres. Ibriwa sa ibri. Sisa tak ibriwa sa ibri. Ya. Ibriwa sa ogisa na garo. Ya. Tak asmara ti ko pin sa iboli. Sabi en konteks kita ko lagi. So Perskill no demoro te sa lyrics nga yo. Ya. Sabi yung perasaan ka tawon ko baru ka grafitis. Ano ko mo na ka so perskill at sa ina tinadi ko na apang palibis malik pamedalar pa ng Doro Kristus. Ya. Na alas masa de free alas masa abe ide atitak nuan din gado. Ang gado pay apay man disi giyu so apay gimi oktu. Gado pay gi amasi so gado pay gi abaradisi pap. Gado pay gi asis adis ko. Isabi libis masa de ison isabi wan de was ma fen taki apung la gado no pay apres gi but if you look at Timotheus Ephesians 5 da etegi witaki get eso control and all amin mengwa dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Zie, daarom komt voor behoud zondaren. Ishatori, en we allemaal ja zo naar grond tap, naar zonduma. Ishatori, dus dat na apistori sa mi etaki abra apistori sa afrakse istel mi. Suma na ani Dat sa Israel. dat na alasma omdat garo ne kon moro na nga asin des person omdat garo ano ang garo pu asin des person. Isi magaro etegi witaki alasma sawa accepter Christus no afreya tu kan. Dus dat wat aqui. Ini wan follow tapagron tapo sa Ebribi. No na anisha fu Israel. Ihoro to tanisha fu Israel. Ino pikimi arkimi sami aksi. Mi aksi you shot follow tapagron tapo na anisha fu Israel. Edi. Diredi. Ja. Want apet sa igo rapi abong ada tapaski ma-evacuate mo to tapafra. Okay. Sami wan sabi view if ino sabi ita ko mino sabi. No, dat is meer denk je. Na bowe bowe. Ya na me sorry na bawo ya bawo gito. Ma pe igo to. Igo ma ino sapa breakdowns fu sa yutaki. Yutaki arkimi. Arkimi. Yutaki ta wala upper flat. Si mar asan sa yutat dape. Ate tipi moro lek sa yu size pas sa yu breakendo. Okay, dus dat wat aqui mi aksi yu suma na sa Israel dino mate igi. Okay. Mi otegi yu vol van sa Bible. The day a nation for Israel ade lengre de buskondre na ade igi. Dok fa udu sabdati gimi Deuteronomium 28 start na E. 28. 28. Oh, 28. Ja, 28. 28 vers 1. 28 vers 1. Want amoro iwang kisagi en follow abra ala follow tapagronda atak mimet ala follow ma you na junami lobiwa. Si? Ya sito? En amoro iwang di akisa ding isaptat amoro iwang an anisha fu Israel abede in slavernij in Egypte onder Farao. En amoro iwang be gebruik Moses fu send Moses go fu pour anisha fu Israel. En die Moses pour anisha fu Israel kir Farao na nga elegre opo asero de sire para may takya script na Bible. Dire ko ina wilderness ina woestijn. Amoro iwang gi Moses wette fu gi anisha fu Israel fu sorre tak luku jag konami ko pu so follow. En give them a wetter. Tegi den tak, so dem libi, so dem do en so dem do. Zie?
Dus dan nu, dit is naar de consequenties, naar de blessings, sambo gebeuren naar onulek maar volk. Give me. Kans. Als dat weer vers. So this is Deuteronomy chapter 28 verse 1. And